Elin Haf Griffith Jones ydw i. Dwi'n athro yn Brifysgol Cymru Drindod Dewi Sant ac yng ngofal Mercator yno. Mae Mercator yn arbenigo mewn amrywiaeth ieithyddol, ieithoedd lleiafrifol ac yn enwedig yn gartre i gyfnewid fel Len Cymru, llenyddiaeth ar draws ffinia ac ysgrifenyddiaeth Wales Pen Cymru. Ond cyn i'r athro Medwyn Hughes agor noson yn ffurfiol i ni, ydyn ni wedi cael newyddion trist, rai oriau yn ôl fod yr awdur, y bardd, y dramodydd ac yn wir y Cymro Ewropeaidd cadarn Emyr Humphreys wedi marw yn 101 oed yn ei gartre yn Llanfair Pwll. Llynedd ymlwyddyn i 100 oed, mi sefydlodd Pen Cymru wobr Emyr Humphreys am yr erthygl neu'r ysgrif orau, yr ysgrif fwyaf herfeiddiol ac arloesol am Gymru yn Gymraeg ac yn Saesneg. A Mena Elfyn yn allweddol yn sefydlu'r wobr honno. Felly mi hoffwn ni wahodd llywydd Pen Cymru, Mena Elfyn, i'n harwen ni mewn gair o gofio am Emyr Humphreys. Mena. Diolch yn fawr, Elin. I think it's fitting that we pay tribute to one of Wales's greatest cultural heroes, Emyr Humphreys, and his lifelong contribution to Welsh literature. As a novelist, essayist, poet, dramatist, he was at the forefront of creating plays and programmes in Welsh for the new Welsh language television channel. One should note that he also spent time in prison for that cause. And so he was an inspiration to a generation of writers and llenorion, publishing works in Welsh as well as over a dozen award-winning novels in English. He saw himself as a Welsh European within the European literary tradition, an identity he adopted from his time in Italy working with refugees. He was a dissenter, an enabler, and one we were glad that on his 100th year, Wales Pen Cymru Writing Awards made an award in his name. His life's work is too vast for a small tribute like this. Suffice to say that, as Professor Wyn Thomas noted in 2018 in the Writers for Wales series, his career was one of total commitment to the politico-cultural cause to which he remained devoted. He is the embodiment of all that Pen stands for, to promote and defend freedom of expression, while also nurturing and deepening understanding through his writings and preserving our sense of what it is to be human. I'll end with his words. When the foundations are shaking, any literature calls out for a writer of genius. His pen must be the seismographic needle that will enable his people to increase their understanding and strengthen their capacity to endure the upheavals with which their little world is afflicted. Ie, Emyr oedd yr athrylydd hwnnw. Gaeth ddweud mor falch y drefau llywydd Pen Cymru I fod yn rhan o'r digwyddiad heno. Holl bwrpas Pen yw bod yn rhan o gymuned byd-eang pen rhyngwladol wrth hyrwyddo dealltwriaeth a chyfeillgarwch rhwng awduron a'i gilydd a'r gynulleidfa ehangach. Yn fwy na dim, cydweithrediad yw e, fel cymuned sy'n barod I hyrwyddo ac amddiffyn rhyddid mynegiant a bod yn llais clir yn erbyn gormes a thrais. What better event can there be than one which challenges all the possibilities of language through literature and translation, with its renovation from one language to another. It keeps all languages well, and we as readers become refreshed and feel anew. It moves languages forward. It resists erasure. After all, to misquote, all languages contain multitudes. They bear witness to singing the world alive, something of which Pen is proud and renowned for. Ac felly wrth rando'r wahanol ieithoedd heno, rwy'n ni'n cyflawni holl ethos Pen a chyfnewidfa Len drwy greu cynghanedd yn ystod dyfnaf y gair.
Rwy'n ni'n dathlu mewn oes go dywyll o safbwynt gwleidyddol ac ymwneud iechyd. Dathlu goleuni heb yr angen am na phasbort na visa. Yn hytrach, yn estyn deheulaw haelioni wedi seilio ar ddynoliaeth drwy bontydd. And for all who are listening, please consider joining pen, like the old proverb which says, "Afo ben bid bont." Let those who wish to be leaders be a bridge. We can be those bridges. Diolch. Nôl at y ti, Elin. Diolch yn fawr iawn, Menna. Ac fan hyn ar y silff, mae Geiste und Freunde, und Frände, mae'n ddrwg i ni, gan Emyr Humphreys, Ghosts and Strangers, wedi gyfieithu'r Almaeneg ac wedi ei gyhoeddi yn ystod y blynyddoedd diwetha. Felly, dyn ni'n falch iawn o fod yn gallu mynd â gwaith Emyr Humphreys, y tu hwnt i ffiniau Cymru hefyd, drwy waith cyfnewid fel yn Cymru. Diolch yn fawr iawn, Menna, am y deyrnged hyfryd honno, a gai felly wahodd Is-ganghellor Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, yr athro Medwyn Hughes, i agor y noson i ni. Medwyn. Noswaith dda i chi gyd. Rwy'n falch iawn o'r cyfle i fod yma efo chi heno, i chroesawu chi ar gyfer y digwyddiad digidol yma i ddathlu Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020. Ga i ddiolch ar y dechrau fel hyn i Elin Jones, aelod y Senedd ar gyfer Ceredigion, a llywydd yn Senedd ni am noddi'r digwyddiad. Os da ni'n onest, nid yma'r digwyddiad oedd ganddo ni mewn golwg pan oedd unigolion y cynllunio ym mis Ionawr. Yr oeddwn ni gyd yn gobeithio y byddai cyfle wedi bod i ni fynd lawr i'r bae yng Nghaerdydd, ac yno y byddwn ni'n dathlu llwyddiant cyfieithu a llwyddiant grym geiriau, ac yn gweld y cysylltiadau rhwng Cymru a'r byd, ac yn anfydeddu crefft cyfieithu llenyddol. Ond yn anffodus, dim fel am hi. COVID-19 disrupted all of our plans, and as we all know, COVID-19 has no regard for any cultural or geographical boundaries. And within that context, it's great that we have the opportunity tonight to meet within this virtual world and to celebrate the power of words, the integrity of words within so many different contexts. And as we here in Wales, like so many others across the world, work hard to look after our communities, to make sure that they are safe, we are committed also to secure the freedom of our culture and of our identities. Dwi'n falch hefyd wrth gwrs o gael y cyfle i groesawu y gweinidog, Eluned Morgan, gweinidog y Gymraeg a materion rhyngwladol. A da eto heno gweld fod y Gymraeg a chyfleoedd rhyngwladol yn eistedd gyda'i gilydd. Mae hynny mor allweddol mewn gwlad hyderus sydd yn edrych allan. Ga i groesawu yn gynnes iawn hefyd Gosias y Bai ar ran y Goethe Institute, sef noddwyr arbennig y gysylltiaeth eleni. Ac mae'n hyfryd gweld fod y Goethe Institute yn gweithredu ac yn datblygu yng Nghymru. A dyn ni gyd yn edrych ymlaen i weld y cysylltiadau hynny ar gyfer y dyfodol. Ac mae'n addas wrth gwrs mae Almaeneg ydy prif iaith osod ar gyfer y gystadleuaeth heno. Gai hefyd groesawu Safer Senotech, sef bardd y testun gosod. Mae'n braf gweld fod y bardd yn gallu bod gyda ni. Mae ganddo ni draddodiad hir yng Nghymru o fod y wlad agored groesawgar. Gwlad sydd yn croesawu diwylliannau amrywiol, ac yn gweld y pontydd cysylltiol sydd yn uno, yn parchu gwahaniaeth, ond o gweld y cyfleoedd o weldiniad rhwng gwlad a gwlad, rhwng iaith a iaith. We are a confident, forward-looking nation. Culture, innovation, enterprise is at the heart of our ambition. And sharing and deconstructing cultural narratives is absolutely key as we show respect for cultural identities and sharing cultural values. We co-curate together common values, common language for one humanity. A mae rhaid I mi ddeud fel is-ganghellor pa mor falch ydw I o weld fod y Brifysgol yn noddi ac yn cefnogi gwaith arloesol Mercator. Gwaith sydd wedi cael ei gwblhau dros blynyddoedd lawer iawn. Ac mae dda iawn gweld fod yr athro Elin Griffith Jones a Alexandra Buchler yn parhau I ddangos arweiniad yng Nghymru I ddatblygu y gwaith yma.
Fel dyn ni gyd yn gwybod, mae gan cyfnewidla len Cymru a llenyddiaeth ar draws ffiniau brofiad sylweddol iawn yn y maes, wedi datblygu cysylltiadau rhyngwladol ac wedi datblygu prosiectau rhyngwladol. Sawl un yn ymwneud ag Ewrop greadigol a hefyd gyda Cyngor Celfyddydau Cymru. Yn sail i'r cyfan yw partneriaeth. Partneriaeth bair llenorion yn cyd-lenydda, yn cyd-gyfieithu ac yn dathlu endid diwylliannol. Partneriaeth sydd yn dod â her cyfieithu at ei gilydd yn flynyddol, a da ni ddiolchgar iawn i'r partneriaeth hynny. Yn arbennig felly, Cymdeithas Gyfieithwyr Cymru, Wales Pen Cymru a Phrifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn noddwyr sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Ac mae'n brodol iawn hefyd mod i nodi wrth gwrs y ddau gylchgrawn lenyddol o'r Pedwar Gwynt a Poetry Wales, sydd wedi rhoi cyfle i'r buddugwyr cael cyhoeddi i gwaith. Wel, dyna ddigon gen i. Cael eich croesawu chi ar ran y brifysgol a edrych ymlaen yn fawr i ddathlu llwyddiant grym greiriau ar draws y ffiniau. A gyda hynny o eiriau, gai wahodd llywydd yn Senedd Elin Jones i ddweud gair. Diolch yn fawr i'r is-ganghellor a hyfryd gweld pawb wedi casglu ynghyd heno. Yn anffodus, fel sydd wedi cael ei gyfeirio ato, ddim casglu ynghyd y Mae Caerdydd yn adeilad y Senedd ydyn ni heno. Dim ond fi, mae'n bosib iawn ohono ni gyd sydd ym Mae Caerdydd heno. Felly, ymddeiriadau fod y Senedd fel nifer fawr o adeiladau cyhoeddus Cymru yn aros ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd oherwydd yr argyfwng i ni dal ynddi. Gobeithio'n fawr y byddwn ni'n gallu dod at yn gilydd amser hyn y flwyddyn nesaf. Dwi'n cael yn atgoffa wrth gwrs o'r digwyddiad llwyddiannus iawn gynhaliwyd yn y Senedd amser hyn y llynedd gyda Her Gyfieithu yn dathlu yr cysylltiad rhwng y Llenyddiaeth Cymru a Llenyddiaeth Catalwnia. A'r cysylltiad yna ni'n bwysig am nifer o resymau, nid y lleia ohonyn nhw yma yn y Senedd, yng nghysylltiad gyda llywydd cyn y Senedd Catalwnia oedd yn y carchar ar y pryd hynny, a'r ffaith fod y sefyllfa wrth gwrs erbyn hyn yng Nghatalwnia yn dal ac yn para yn sefyllfa wleidyddol anodd iawn. Dwi hefyd jyst yn fyr iawn cyn i ni symud mlaen i gig a chnawd yr cyfarfod heno. Dwi jyst eisiau aros ymweliad yn meddwl am eiriau Menna Elfyn i gofio am Emyr Humphreys, a jyst rhoi gair bach personol iawn lle chwaraeodd agorodd Emyr Humphreys yn llyged i'r cysylltiad yna rhwng iaith a gwahanol ieithoedd a llenyddiaeth. Mi oeddwn ni yn arddegau cynnar iawn yn darllen tipyn ac wedi darllen am Gymru a ffuglen Cymru yn y Gymraeg yn unig, ac o'n i ddim wedi ystyried tan i fi ddod ar draws un o nofelau Emyr Humphreys mewn siop lyfrau yn Llambed, fod y fath beth a gwaith a sgrifennu am Gymru gan Gymro yn gallu digwydd yn y Saesneg. I fi oedd ysgrifennu a darllen am Gymru a ffuglen Cymru i gyd wedi bod yn y Gymraeg tan hynny, ac fe agorodd Emyr Humphreys fy llyged i'r ffaith fod yna ddwy lenyddiaeth yng Nghymru ac fod yna ddwy iaith hefyd. Wrth gwrs o'n i'n ymwybodol o'r ffaith hynny, ond o'n i ddim cweit mor ymwybodol o'r ffaith fod yna ddwy lenyddiaeth hefyd yng Nghymru, a'r ddwy yna yn bwysig mewn ffyrdd gwahanol ac yn cyfathogi yn gwlad ni, ac yn helpu wedyn i gyfathogi y profiad yna o Gymru i'r byd yn gyfan, ac i fynd â'r profiad yna o Gymru i bedwar ban byd. A dyna'r hyn i ni i ddathlu yma heno gyda Her Gyfieithu. Dwi'n falch iawn o'n nghysylltiad yn bersonol fel aelod o'r Senedd dros Geredigion, ond hefyd yn bod ni fel Senedd gyda'r Llywodraeth a gyda phresenoldeb y gweinidog yma hefyd heno yn gallu cyd-ddathlu pwysigrwydd llenyddiaeth a llenyddiaeth ar draws ffiniau a heb ffiniau. Diolch yn fawr iawn a gobeithio gewn ni noson hwylus a diddorol iawn. Dwi'n siŵr y cawn ni.
Diolch yn fawr iawn, Elin. I enillwyr yn y Senedd oedden ni fod, ac dyna'n union lle oedden ni flwyddyn yn ôl yn edrych ar y cysylltiadau rhwng Cymru a Catalwnia a gwaith Menelfyn wrth gwrs, a gwaith hefyd pen rhyngwladol a Carles Twrner yna hefo ni hefyd. Nawr, cyn i mi groesawu Alexandra Bwchler, cyfarwyddwr llenyddiaeth ar draws ffinia, mi hoffwn i ddiolch yn arbennig i'n cydweithwyr ni Carrie Lake a Manon James am ei holl waith hefo'r Her Gyfieithu a Translation Challenge. Maen nhw'n anweledig heno, ond yn chwarae rôl bwysig iawn yn hwyluso'r digwyddiad. Da ni'n falch iawn o'r buddsoddiad sy'n dod i waith cyfnewid fel yn Cymru a llenyddiaeth ar draws ffinia gan Gyngor Celfyddydau Cymru, i alluogi'r math yma o beth i ddigwydd a cyfieithu Cymru, darllen y byd ydy'n arwyddau'r ni. Wel, fel i ni nodi, da ni'n dewis iaith wahanol bob blwyddyn ar gyfer y darn gosod, a leni a hitha'n flwyddyn arwyddocaol arall i ni o ran yn perthynas ni ar Undeb Ewropeaidd. Roedden ni am ddewis gwaith fysa'n gallu cynrychioli llawer iawn o'r gwerthoedd gorau am y prosiect Ewropeaidd. Mae llenyddiaeth ar y draws ffinia wedi bod yn arbenigo mewn cyfnewid llenyddol, cyfieithu, materion posi yn y maes yma ers 20 mlynedd ac yn arwain nifer o brosiectau traws Ewropeaidd digon uchelgeisiol a hefyd prosiectau sydd yn cysylltu Ewrop hefo'r rhan eraill o'r byd. Ac mae llenyddiaeth ar draws ffinia wedi gweithio efo nifer fawr o bartneriaid ac efo cyllidwyr yn sgil hynny. Felly gai ofyn i Alexandra Bwchler yng nghydweithiwr i, cyfarwyddwr llenyddiaeth ar draws ffinia, i gyflwyno'r bartneriaeth hefo'r Goethe Institute eleni. Alexandra. Thank you very much, Elin. Diolch, noswaith da. Good evening. It's a real pleasure to be here on this occasion when we are celebrating poetry, translation, translators, and our literary connections, which really are about dialogue. As Ellen said, Literature Across Frontiers has worked for 2 decades on building these connections for Wales, for the writers, publishers, translators of Wales, with the rest of Europe and also with other regions. As Ellen pointed out, the competition translation challenge has been around for a few years, and each year the language, the source language, is different, and there's always a rationale for selecting the language. Ellen explained what the rationale was this year. Last year we chose Polish to honor the Polish community in the UK. And we also look very carefully every time at who the poet or the writer whose text will be selected to be translated is. This time we decided, with the help of the former director of PEN, Wales PEN Cymru, who I will introduce in a minute, to translate the work of a significant, celebrated poet and writer of Germany, who is of Turkish origin, who was born in Turkey, came to Germany at the age of, I think, 9, and became a writer who is considered very much to be also a spokesman for the Turkish community, especially on matters of identity and multiculturalism. So before I introduce Zafer Stenochak and Tom Cheeseman, I would like to ask Gosia
Tsabai, who represents the Goethe Institute, to say a few words. We have worked with the Goethe Institute on several occasions, but this is the first time we are cooperating with them in Wales. We, incidentally, we have worked with the Goethe Institute outside Europe in the MENA region, in countries such as Egypt, Lebanon, and so on. And we have worked on some significant projects. So it's a real pleasure to be working with Goethe again. And I would like to ask Gosia Tsabai to say a few words. Gosia, over to you. Thank you, Alexandra. And thank you, Welsh Literature Exchange, Literature Across Frontiers, and of course, Whale Pen for organizing this event. My name is Gosia Tsabai. I'm the head of information at the Goethe Institute in London. And the Goethe Institute, well, on one hand, we promote German language, but what we also promote is, of course, the culture exchange. And I think already two of you mentioned the term bridges, and I feel it's a very good term when we talk about translators, because in our eyes, the translators have really the vital role in building bridges between diverse cultures. And so we support translation as the Goethe Institute. We do it in different ways. We offer translation grants for UK and Wales publishers in order to translate German literature into the languages. We also offer translation prizes such as the Goethe Award for New Translation, and now also the Wales Translation Challenge Award. And when Alexandra reached out to us at the Goethe Institute in London, we were very pleased that Zafer Senochak was chosen as the featured poet, because I feel like his short poems, the Nahaufnahmen, and also his wide range of essays reflect this topic of identity in a very interesting and a very deep way. And so I guess all that's left for me to say is to congratulate to the two winners, Grug Muse and Eleoma Bodammer, and to say diolch, and I'm looking forward to future cooperations. Thank you very much, Gosia, and thank you so much for supporting the part of the competition, which is the translation into Welsh. I think it's important to stress that. Now I would like to ask Tom Cheeseman and Zafer Senochak to, are they here? Can you hear me? Yes, I can hear okay, great. I know that Tom actually invited Zafer to Wales some years ago, quite a long time ago, actually, 20 years ago, yes. as a writer in residence at the German department at Swansea University, where Tom was professor until recently. So I would like to ask Tom, who was the one who came up with the idea that we honor Zafer in this way and had his work translated. So if he could present Zafer and tell us a few words about how they have worked together. Okay, gladly. Hello, everybody from Swansea. So I'll say a few words to introduce Zafer, and then try and ask him a provocative question to get him talking a bit. So as you will already have gathered from previous speakers, Zafer Senochak he's a prolific and very original poet above all. He's also a writer of literary fictions, both in German and in Turkish. He writes in both languages. He also translates, and especially he translates pre-modern spiritual poetry in Turkish into German. And as has also been mentioned, he's a very highly regarded essayist and commentator on cultures and identities, politics and histories. Lots of German newspaper editors have him on speed dial. He's published multiple books in all of these different forms, both in Germany and in Turkey.
Far too few are available in English. There's a book of brilliant essays, a couple of books of poetry, one novel, I think, and perhaps more coming soon. Safa's work is full of humour. It's very playful with language and languages. It's often about thematizing crossings of languages, otherings, cultural border zones, bridge building, but also battlefields. A brief biographical note: Safa's father chose to move with the family from Turkey to Germany in the late 1960s because he felt unwelcome in Turkey with his devout spiritual Islamic practice and his religious publishing program. Among intensely Catholic Bavarians, Safa's father felt much more at home. This was a man who had no time for modern Islamists and who would have loathed Erdogan. So Safa grew up bilingual in Munich. He took a degree in German literature and began publishing poetry at an early age. His work is steeped in German literature, especially 20th century modernists, but also in Ottoman Turkish traditions, especially Sufi poetry. All of his work, in one way or another, is really translation across the Bosporus, across Eurasia, and across time. Arguably, his translators would ideally have both his native languages. We've known each other for about 20 years. It's been mentioned he was writer in residence in Swansea at the Centre for Contemporary German Culture. And in 2003, Karin Yeşillade and I edited a book of essays about him for University of Wales Press, also including some of his poetry and an interview. It's currently available on A Books for anything between £16 and £82. So, Safa, perhaps you could respond to this question. Like quite a lot of you are here this evening, you write in 2 languages. How do you choose which language to use, or maybe it's the languages that choose you? Should I repeat the question in German? No, I understand you, Tom. I can answer in English if you want. I don't know how to do. Or in German. Soll ich auf Deutsch antworten? Yes, you can. You will be translated if you speak German. Okay, that's no problem. Dann spreche ich auf Deutsch, ist ja besser. Es passt ja auch gut. Es ist ja auch deutsche Poesie, die ich geschrieben habe, deutschsprachige. Ich suche mir die Sprachen nicht aus, sondern es ist richtig, die Sprachen suchen mich mehr, die suchen mich auf. Und das war von Anfang an so. Und ich glaube, das hat mit meiner Kindheit zu tun, weil ich mit beiden Sprachen aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Die deutsche Sprache war schon sehr früh bei uns zu Hause, durch verschiedene Verwandte, die von vor uns im deutschsprachigen Raum waren, vor allem in Österreich. Da waren 2 Tanten von mir, die dort studiert haben. Und als wir dann in den späten 60er Jahren, da war ich 8 Jahre alt, nach Deutschland kamen, war das sozusagen keine richtige Fremdsprache für mich, sondern ich hatte die Sprache schon im Ohr, ohne natürlich ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Und dieses etwas geheimnisvolle Verhältnis hat sich dann sozusagen mit dem Türkischen zusammen in eine mehrköpfige Affäre verwandelt. So bezeichne ich das eigentlich, in der die 3 Sprachen, also in der die 2 Sprachen Deutsch und Türkisch und eine dritte Sprache tatsächlich, etwas, was dann zu meiner Sprache der Poesie geworden ist, zusammen koexistiert haben. Und aus diesem Raum schöpfe ich, deshalb ist die türkische Sprache aus nie ganz verschwunden. Eine Sprache war für mich immer zu wenig. Das habe ich immer gespürt. Es ist oft so, dass die türkische Sprache oft in den Hintergrund weicht, weil Deutsch sehr im Vordergrund steht und immer noch so ist. Aber sie ist nicht ganz verschwunden. Was ich nicht mache, ist, die andere Sprache sozusagen in die jeweils aktive hineinzuholen. Also ich vermische die Sprachen eigentlich nicht,
sondern ich bin selber sozusagen fast wie ein Übersetzer, der die Sprachen trennen kann, um sozusagen sie zu transferieren in die Übersetzung, die dann gelingen muss in der Sprache, die sozusagen Zielsprache ist. Und dieses Art Territorium, das sehr speziell ist im Grunde genommen mit meiner Biografie verbunden, aber eben auch natürlich mit der Lektüre und mit den Dichtern, die ich gelesen habe, im Alter von 12, 13, 14, 15. Das heißt, im Grunde genommen ist es ein Aufwachsen in die literarische Sprache durch internationale Dichtung. Das heißt, es ist oft irreführend, wenn man immer nur von der einen Gebrauchssprache ausgeht, also Deutsch als Deutschschreibender oder Türkisch schreibender, Englisch als englischsprachiger Schreiber. Man wird beeinflusst von überall. Und diese Art von Kosmopolitismus, wenn man so will, steckt ein bisschen in meiner Dichtung auch drinnen. Und ich versuche sie so weiterzuentwickeln als eine persönliche Sprache, die sich eben aus verschiedenen Hintergründen nähert. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. We now have a very short video of you reading part of the sequence of poems that we'd like to show, and there is an opportunity going to be to see the whole video right at the end of the evening, along with the other two videos that Grug has prepared of her translation and that Eleoma has prepared of her translation too. But just a little taste of Zafar reading the first verse or the first poem in the sequence. Nahaufnahmen 1. Setze mich zusammen aus Wörtern, den halbstarken Sätzen sage ich Ade. Blut, Salz und Spucke, lyrischer Schlamm, tut der Erde Not. Regenfrische und Tauzeit, Frost Ade. Ein Frühlingsspruch, innehalten, Längen von Wildpfaden führen durch Erinnerungslücken. Das war's. Wer kommt daher, geht nach Haus? Na ni, diolch yn fawr iawn. Mae'n ddrwg gen i bod fi wedi miwtio fy hun yn fanna. A diolch fawr i George yn cyfieithydd ni am orfod cyfieithu yn gyflym fel na ac yn gwbl ddirypydd. Diolch yn fawr iawn i ti. Da ni ddiolchgar iawn i Brifysgol Abertawe am gefnogi'r wobr eto eleni. Cyn hynny a cyn i ni droi at enillwyr y wobr, sef prif bobl ni heno, mi hoffwn ni droi i ddechrau at Eluned Morgan, gweinidog y Gymraeg a materion rhyngwladol, i ddeud gair i ni, a chroeso arbennig i ti, Eluned, a diolch yn fawr iawn am roi o amser i ni heno. Diolch yn fawr Elin, a diolch i chi gyd am ddod heno. Noswaith dda, good nabend, good evening to you all, and I'd also like to pay a tribute on behalf of the Welsh Government really to Emyr Humphreys, who truly was a cultural Welsh giant. Oedd Emyr Humphreys wirioneddol yn gawr ddiwylliannol yng Nghymru, ac mae'n bwysig ein bod ni yn talu teyrngedig o heno yn arbennig. Hoffwn i ddiolch i chi eto am wahodd fi unwaith to i'r cyfarfod yma. Mi gathon ni noson arbennig llynedd yn do, a dwi eisiau jyst dangos i chi, dwi wedi cadw'r pen. Nath rwy'n gyflwyno pen i fi llynedd, ac dwi wedi cadw hi ar hyd yr amser. So, jyst i ddangos faint o effaith gath y noson arna. Felly diolch yn fawr i chi am hynny. A diolch yn fawr i bob un sydd wedi cyfrannu ac wedi cystadlu eleni. Fel sydd wedi cael ei crybwyll yn barod, mae'r digwyddiad yn teimlo'n wahanol iawn eleni, ond dim ots.
i ni gyd yma gyda'n gilydd i ddathlu ieithoedd, diwylliant, a'n awydd ni gyd i weithio ar draws ffiniau. A fel y gweinidog sy'n gyfrifol am y Gymraeg a chysylltiadau rhyngwladol, oedd blwyddyn rhyngwladol UNESCO y llynedd yn gyfle gwych i ni ddod ar ddwy agwedd o'n portffolio i at ei gilydd. A mae gan Gymru stori bwysig, dwi'n meddwl, i rhannu gyda'r byd ynghylch sut mae cynyddu'r defnydd o iaith leiafrifol, sut mae cynllunio iaith, heb anghofio wrth gwrs am ein diwylliant cyfoethog ni. A ni wrth gwrs angen hefyd i weld beth allwn ni ddysgu wrth wledydd eraill. Mae'n bwysig bod ni'n rhoi ond bod ni'n dysgu hefyd. I'm afraid, and you know how I feel about this, that we're on the point of really changing the relationship fundamentally with our nearest neighbours on the continent. And I'm sure I speak for all of us from Wales on this call when I say how devastated most of us are with that turn of events. But we are determined within the Welsh Government to make sure that we reach out and that we express our real need to continue with that relationship with our nearest partners on the continent. We are a proud European nation. We will remain a proud European nation. And I launched the Welsh Government's first international strategy earlier this year. Now that seems like an age ago if you think about everything we've gone through. But there are three key ambitions in that. And the first one is to raise our profile internationally. Secondly, we want to grow our economy through working with our international partners. And we also want to make sure that we set ourselves and that people see us as a globally responsible nation. And as part of that international strategy, we set out what our priority relationships should be, because you know, our resources are limited. So who are we really going to focus on? And Germany has been absolutely identified as a priority partner due to many, many different reasons. First of all, because of the strength of our trading relationship. There's a large number of German investors currently based in Wales. But there are also a large and varied number of cultural connections. There's also a huge German community living in Wales. And of course, there is the importance of the German travel and tourism market to Wales as well. Now, culturally, many Welsh organisations, including yours, of course, work with German counterparts, including National Dance Company for Wales, Hijinks Theatre, and Literature Wales. And we really value our links with Germany, and we've built on these links in recent years by opening our new offices in Berlin and in Düsseldorf. But it's also a very exciting time for us because next year is going to be Wales's year in Germany. So we've got a whole year where we are going to celebrate our relationship with Germany. And I look forward to discussing that with the German ambassador tomorrow. You know, over 11,000 German nationals call Wales their home. This is the fourth largest international community, and not many people seem to be aware of that. And I was really pleased to have hosted a reception for the German diaspora and their families in February with the former German ambassador. And I would like to acknowledge their largely unsung contribution to the life here in modern Wales. So let me now just move on to culture and literature, because for the past few months, and it would appear to be the case for the foreseeable future, I'm afraid, the principal narrative for us all has been one of the need to create distance and separation between us. But it's at times like this that we can find comfort and we can find meaning, and most importantly, a connection through culture and literature. And no matter whose story we read, literature's primary goal is, slightly to bend T.S. Eliot's words, to connect to the past, the present, to our friends and to our families. And what literature also does is to give us access to other lives, other communities, and other stories. Stories of people we'll never meet, and stories of places we'll never visit. But what literature really does is to connect humanity. And I think that's more important than ever as we face one of the most unusual periods in recent history. And literature reminds us of who we are. It develops our empathy and shows us just what we're capable of when we make those connections.
And translating literature to other languages means that more people can enjoy those experiences. And as a famous quotation goes, without translation, we would be living in provinces bordering on silence. Now, nes I weld neges ar Twitter cyn yr haf, a mae hi aros gyda fi. Oedd hi'n gofyn I ni ystyried o'r newydd sut ydyn ni'n meddwl ac yn ymddwyn wrth I ni ddod mas o'r pandemig yma, pryd bynnag fydd hynny. Oedd y neges yn gofyn I ni rhoi'r gorau I feddwl am fesur pethau, am dangosyddion ac am ystadegau. Yn lle hynny, oedd yn ymbil arno ni I geisio ysbrydoli creadigrwydd ar draws ein cymdeithas. A mae hynny wedi aros gyda fi. Felly, heb oedi bellach, gadwch I ni wneud hynny, mae eisiau ni ddathlu creadigrwydd, llenyddiaeth, diwylliant a chymuned, a dyna beth chi wedi bod yn wneud yn ystod eich cyfnod chi, yn ystod y misoedd diwethaf yma wrth baratoi am y cystadleuaeth yma. Hoffwn ni longyfarch pobl sydd wedi ennill y gystadleuaeth yma a pob un ohonoch chi sydd wedi helpu sicrhau bod hyn wedi digwydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Eluned. Diolch yn fawr iawn i'r gweinidog. A mae'n braf gallu byw mewn gwlad lle dyn ni'n gallu clywed geiriau gweinidog sydd yn gofalu am gysylltiadau rhyngwladol a teimlo yn bod ni'n gallu cytuno hefo'r ysbryd ac hefo'r dadansoddiad sydd tu ôl i'r geiriau yna. Diolch yn fawr iawn, mae hynna'n bleser mawr i'w gael. Mae'n rhaid I ni droi nawr, dwi'n credu, at ffocws y noson, at y ddwy gystadleuaeth, at y beirniaid ac at yr enillwyr. Ac yn gyntaf gai groesawu yr athro Karen Leader o Goleg Newydd Prifysgol Rhydychen, beirniad Translation Challenge 2020, I drafod ychydig ar y gystadleuaeth, sut oedd hi'n gweld yr her, sut oedd pobl wedi ymateb i'r her, a hefyd beth ydy pwrpas ac arwyddocad ac ystyr rhai o'r elfennau sydd yn y cerddi yma gan Zaffer Senochak. Karen, a warm welcome to you. I'm so glad you're able to join us this evening. Thank you very much. Well, first of all, let me say I was delighted to be asked to help by being a judge on this translation challenge from German this year, this excellent annual competition, which places translation at its centre. That is the traffic of communication that we practice every day, but is all the more vital in days like these. In Zaffer Senochak, we had a truly excellent choice of poet, one from German, that most European of nations, but also one who crosses cultures and languages, one who brings together East and West, the lyrical and the political, demonstrating the vitality and the vibrancy of poetry. Now, Senochak's Nahaufnahmen close-ups, which we heard a wonderfully tantalizing snippet of before, that is the text to be translated, was, as we've heard, a sequence of 8 poems in a characteristically self-conscious, spare and sinuous poetry. You heard the beginning. The poet starts with a declaration, setze mich zusammen aus Worten, putting myself together in words. And the text, the poems, offer a very carefully constructed series of linguistic snapshots about the processes of language themselves, with that process squarely in the frame. The wind will whistle up vocal cords for itself, language will come back to life. But the poem looks outwards too, across frontiers, appropriately enough, across seas, across landscapes, but also across history. One line declares that the poem is casting ropes or tethers out into the world. And indeed, all of these poems seek out different people, different voices, different places. One of them, the rain poet, the Iraqi poet, Badr Sakir al-Sayab, perhaps one of the most influential poets of the Arab world. And also to go on a journey to find the poet with no address, the Chilean poet, Pablo Neruda. So a highly self-conscious sequence in a language that's at once condensed,
but also light of touch, if you can have those two things together. The poems bristle with powerful images, but also a kind of syntactical looseness made visible, and you'll be able to hear this, in the blank lines and the complete lack of punctuation. This means that a translator is like a first reader, an explorer in text, battling their way through and creating paths through the language. We actually heard the word wild paths in that extract that we heard, battling through the language to create first paths. Now, the first test for the competitors this year was really simply grammatical, simply understanding how the very clipped grammatical relations function in the poems. Subjects are often missing, but comprehensible from the verb forms. Singulars and plurals are often difficult to pin down. There are many tricky self-reflexive constructions in German, and several impersonal constructions which demand interpretation. The translators have to work out what they refer to. German grammar is more rigid than English grammar. And so this is a common problem for translators. The German language can sustain relations over long stretches far more easily than English, where the translator often is required to step in and give a little nudge so that the reader can follow. There are also, as you heard, those edgy shifts in tone from the use of conventional slang to the exotic or religious, often with subtle inversions of word order to imply a high register. And finally, there are those images I mentioned, often obscure, often dependent on neologisms that are interpretable, if at all, by analogy with existing words and are so difficult to pin down. And if all that was not enough, there are also sly moments of assonance and rhyme in the midst of this resolutely untraditional appearing scaffold of language. Important, I think, because they suggest the resonance of the lyrical background to this poem, its roots in Arabic or indeed in Neruda, but also because they appear in moments of tenderness or a kind of utopian longing in the poem. Those lyrical ropes or tethers thrown out to the reader to draw them in despite themselves. When I looked at all this, and I looked at the competitors this year, I thought it nigh on impossible, but was heartened to see the competitors themselves being drawn into this most complex of puzzles. The winning entry by Eleoma Bodammer stood out at once, following the sinuous language to perfection and entirely in tune with that voice. But it also worked hard to capture the idiomatic tone and the elusive poetry, even hinting at those moments of rhythm, rhyme and assonance, and bring across a very real sense of the energy and suggestiveness of the original. I'm very pleased to be here tonight, if not quite in person, to celebrate the winner, those who entered, the poet, these wonderful poems, and those who made the prize possible, but also to celebrate those ropes, those ties thrown out across cultures and that bind us together. Thank you very much. Vielen Dank, Karen. Thank you very much for your comments there. Eleoma, you know, I mean, it's called a translation challenge. There must have been challenges there, as we've heard from Karen now. It's a complex, rich piece. I mean, surely there was some pleasure too in creating your winning entry. Definitely a lot of pleasure translating this poem, especially at the time of the lockdown. This was a really beneficial creative release, and I dedicated my weekends to doing this, to take my mind off the lockdown and the pandemic. So it was really sustaining for over a number of weeks, which was wonderful. I think over that time I developed a very emotional connection to these poems, and I really wanted to mine the emotional landscape that was there, and I hope that came out in my reading of it, and which you'll see shortly. The challenges, as Karen has already said, the grammatical relationships between the words without the help of punctuation was a huge challenge, especially in that first sentence, setz mich zusammen aus Wörtern.
Was it the lyrical speaker asking someone else to construct me out of words, or is it a self-reflection about how I am constructing myself out of words? That's what you're faced with that first line. Is it an imperative? Is it not? Without that subject ich at the beginning, you're having to interpret that first of all. And then once you've chosen which way round it is, you've got to think about the lyrical aspect as well. I chose, instead of putting, I chose piecing. Piecing myself together with words. That was because when you piece something together, you piece fragments together, fragments of facts or information, things like that, and you make sense of a whole as a result of piecing things together. And I felt that's what the poet was doing. I felt that this was a comment on writing poetry, on the idea that the poem is a representation of the self in words, and they were constructing or reconstructing themselves in words. So that was a stunning opening to deal with, which was challenging grammatically as well as lyrically. The second challenge, I would say, was the multi-dimensional aspect of some words. Particular halbstark was a problem. It was the second line. It's multi-dimensional. It means half strong, literally, but it has an element of, well, I translated as juvenile. It has an element of rebelliousness, youth, disruption, rowdiness, noise. How do you grasp all of that in one word in English? The words are too one-dimensional that you have to choose from. So having that situation where you've got multi-dimensional meanings in a single word that don't exist in a one word in English was a challenge. And I think the final challenge was the unique words, like Verhörstille was a very unique word. I've never heard or seen that one before, but it had really significant meaning. It was for me, it was interrogation silence rather than Stille can mean calmness, it can mean all sorts of things, tranquility, peacefulness, but I went for silence. And I think the poet there was really emphasizing that this is this interrogation silence was a moment in an interrogation which is used strategically. It's a moment where silence is really meaningful and is used as a tool, an interrogation tool. So I think those three things were challenging, but I listened to Zafer's reading this morning, and that was a real pleasure and a joy, because you could discover then other nuances, other meanings from the spoken word that you only have on paper, that you have to imagine yourself there on paper. And I think you got a real sense of the pacing, the rhythm, the sound of the words, the patterns, and also the emotional message of each poem was visible in his reading. So I think reading out your poem once you've written it is just so important, because it's a just different dimension of the whole thing. So yeah, it was challenging. It was definitely a challenge. Well, we'll be able to see you and hear you reading some of the poems in the sequence now, and we're really pleased that both you and Greg, and also Zafer, of course, have provided us with this resource that we'll be able to host online at the Wales Literature Exchange website, but also on Cymru, which is an aggregator site for a lot of cultural material produced in and about Wales. Woken up and written down a whole life. Thus the other time lost its threatening eternity. The nearest ones responsible for fear, anxious writing, and because of them, silence. Nothing that a single breath cannot say. No swans, winter rotation, usual when rambling. The fingers splayed open, measuring the mountain ridges. Peaks carried away on snow stretchers. No swans amongst the victims. The wind shapes its own vocal cords by whistling. Language will rise from the dead and claim it as human, a persecuted person, the rare one, the one worthy of protection. Everywhere in need of repair. Only a rumour,
the state of the feathers in the cupboard. The thoughts dissolve on the tip of the tongue. Babylonian stillness. Whoever still has a brother in faith sinks into the lone. Let yourself be needed, brother. Not even the finest poets escape. Neruda was said to have been sitting on the barge that drifted down the Tigris not far from Baghdad. A rainy day. It pours into the hands of the women kneading dough. In the sand, the deep tracks from the armoured tank fill up with rose oil from antique bottles. How did they manage not to break? It rains on. I ask the rain poet, whose name threatens to smudge on curled-up paper. Badr Shakir al-Sayab. I ask him the way to Neruda, fellow travellers on different continents. Neruda has no address here anymore. Tugboats on the Tigris. At night with corpses. During the day with oil. The winter vegetables behind the house declare themselves in favour of life. Neruda lives, but the tugboats night for night do not rest. How nice an empty barge would be now, swaying at the shore. Diolch yn fawr iawn. Yn aros, yn amyneddgar, mae pobl yr Her Gyfieithu. Da chi wedi bod yn brysur yn ystod y dydd heddiw'n barod yn gwneud sawl cyfweliad, dwi'n gweld cyfweliad radio, cyfweliad teledu. Ond dwi'n falch iawn o gael croesawu Mary Hopwood, beirniad Her Gyfieithu ugen, ac wrth gwrs Grug Muse, enillydd ugen. Mererid, draw ato ti. Diolch yn fawr iawn. Oedd yn hyfryd i glywed Zaffer fyna yn sôn wrth ateb cwestiwn Tom am digidol and Translation, sef bod rhaid i chi agor, ddatgloi yr ystyron. A pan o'n i'n gweld wyneb Tom, a mae rhaid fi gyfadde fan hyn bod Tom o fyna'n hen gyfeillion yn hen gydweithwyr, dylen ni fod wedi gwybod y bydde wedi dewis y gerdd a nodda mwyaf llawn o bob math o ddirgelion i'r cyfieithwyr. A dwi'n cydymdeimlo dyn nhw, ond dwi'n gallu gweld rhyw hen wen fach ar ei wynebau yn ymfalchio, yn y grefft, yn y gamp mae wedi gosod. Felly, oedd hi'n anodd. Mae Karen Leader wedi sôn am hynny'n barod. Dydy'r cerddi'r rhain ddim yn hawdd. Ac oedd na 11 wedi ymgeisio, a phob un wedi gweld rhywbeth gwahanol ynddo fe. Dwi'n yn siŵr falle oedd yr cyfnod y mynysu wedi rhoi cyfle gwell nag arfer i bobl gnoi i Kugelschreiber a chil. A Kugelschreiber, Luned, o ti'n sôn fan am y pen ges di llynedd, gair yr Almaen am pen, am beiro, ydy Kugelschreiber, ond digwydd bod un o fy hoff eiriau yn y byd i gyd, mae sŵn mor hyfryd arno y chwarae ar y llafariaid Kugelschreiber. Mae'n siomi fi'n ofnadw bod e'n golygu rhywbeth mor mundane a beiro, ond eto i gyd, os edrychwch chi ar y gair, mae Kugel yn golygu glob, a mae Schreiber yn golygu ysgrifennu. Felly mewn ffordd i chi'n ysgrifennu'r byd pan i chi'n cydio yn eich beiro. Ond ta waith am hynny, pe byddwn ni dim ond yn edrych ar y ffordd oedd yr cyfieithwyr wedi mentro ar y teitl, byddech chi'n cael rhyw syniad o ba mor heriol oedd hi. Na aufnamen. Ie, ni wedi clywed y gair Saesneg close-up, ond wrth gwrs mae'n y lluosog. Golwg agos, ond sut ych chi'n ei roi hwnna yn Gymraeg yn y lluosog, llun agos, a goslin, manylun. Mae yna rei wedi cynnig geiriau fel twll y clo, ond i'n meddwl bod hwnnw yn arwyddocaol. Craffu wedyn gan un neu ddau arall. Agosiadau agos, manyldeb. Fel ych chi'n gallu gweld, mae'n anodd yn sicr i drosi'r Saesneg. Ydw i'n rhyw ffansio bod e hyd yn oed yn anoddach i drosi'r Gymraeg oherwydd natur mor wahanol y teithi iaith sy'n rhwng y tair iaith yna gyda'i gilydd. Dwi ddim yn mynd i fanylion, dwi wedi cael pleser o gasgrifennu real beirniadaeth eisteddfodol, pob ymgeisydd yn cael chydig o frawddegau, rhyw baragraff bach, a bydd hwnna yn y 4 gwynt. A dwi hefyd yn gweld bod yr hen gloc yn carlamu, a gyda llaw, ond oedd hi'n hyfryd i glywed y cloc yn arlleniad Eleona. Dwi'n yn siŵr os oedd hwnna'n fwriadol, ond oedd
oedd e'n rhoi rhyw naws hyfryd iawn tua diwedd y darlleniad yn ychwanegu at y peth. Felly dim ond eisiau dweud chi'n modd pan i ni'n derbyn y cyfieithiadau yna, mae rhaid i ni holi'n hunain i ba bwrpas, beth i ni'n chwilio amdanyn nhw. Mae cyfieithiad yn gallu bod yn rhywbeth cwbl ymarferol mwyn just rhoi ystyr llythrennog. Dro arall mae'n gorfod, a dyna fel o'n i o leia yn meddwl yn yr achos yma, o'n i yn chwilio am gerdd, o'n i yn chwilio am drosiad oedd yn mynd i roi gwefr cerdd i ni yn y newydd. Ac bod y ceisiadau gyd wedi dod yn ddi-enw, doedd gen i'n syniad pwy oedd wrthi, doedd hi ddim yn syndod, mae enw Grug ddath i'r blaen, a hithe wrth gwrs yn fardd beth bynnag. Dwi'n siŵr fydd e Zaffer wrth i fodd pe bydde fe'n medru Cymraeg. Dwi'n yn gwybod os dyw falle ddim eto, ond dwi'n siŵr fydd e wrth i fodd yn clywed y darlleniad. A na i adael i fyna ac edrych ymlaen nawr at glywed Grug yn darllen. Chymod, her ddiddorol iawn, fydd trosi Grug i'r Saesneg ac Eleona i'r Gymraeg, a gweld lle i ni arni wedyn, a hynna nôl i'r Armeineg, bydd gyda ni losion cyfrol o gerddi ymhen dim yn tarddu o'r un syniad yma, yr na awfnam yma. Felly llongyfarchiadau mawr iawn Grug, a dwi'n edrych ymlaen at weld y ffilm nawr. A diolch am y fraint o fod wedi cael rhoi shot arni. Grug, cyn i ni weld y ffilm, dwi'n gwybod bod chdi wedi gwneud sawl cyfweliad heddiw a bod chdi wedi cyfeirio at y cyfaddawd yma rhwng creu ystyr a cherdd newydd falle a trio glynu at yr hyn sydd yn y gwreiddiol. Pa fath o heriau ges di wrth fynd i'r afal efo'r gystadleuaeth yma ta? Wel, i ddechrau fo, dwi'n siarad Almaeneg, wedyn yr her gyntaf oedd creu cyfieithiad bont yn defnyddio Google Translate i greu rhywbeth o sgerbwd. Wedyn mynd fesul llinell efo geiriadur Almaeneg yn trio dehongli. Wedyn, dwi'n meddwl na'r her fwyaf oedd bod fel darllenydd lle, cyn hyn o troi at gyfieithu oedd bod yn darllenydd teilwng o'r gerdd, lle, yr darllen agos na a'r dehongli. A wedyn troi'r dehongliad yna yn gerdd Gymraeg. Mae rhywun yn amlwg yn dawnsio ar y linell na rhwng aros yn driw i'r ystyr neu'r geiriau llythrenol a be mae hynna hyd yn oed yn feddwl, lle be di un gair mewn iaith arall, lle mae mynydd a mountain yn eiriau hollol wahanol dydyn, a wedyn heb fynd lawr yr twrs gwernog yna, lle. A wedyn ar y naill llaw creu cerdd sy'n sefyll ar ei thraed ei hun yn y Gymraeg, lle bod hi'n ddibynnol ar y gwreiddiol i gyfiawnhau bodolaeth, lle bod hi'n gallu sefyll ar ei thraed ei hun fel cerdd. Wedyn hwnna oedd y llinell o'n i'n trio dawnsio arni hi mewn ffordd. Mae yna wobr arbennig i'r sawl sy'n ennill yr her gyfieithu i'r Gymraeg. A mae'r wobr yna yn wobr sydd yn cael ei noddi bob blwyddyn gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Ac wrth gwrs, oherwydd bod ni ddim ynghyd yn yr un lle, does am modd i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru drosglwyddo'r ffon hyfryd yma i ti. Ond dwi'n deall eich bod chi wedi llwyddo i wneud hynny mewn ffordd sydd yn cynnal pellter cymdeithasol ac yn dilyn y canllawiau. Felly, gafon ni jyst gweld sut gwneithbwyd hynny ddoe yng Nghyriciaeth. Wel, mae'n bleser gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru noddi ffon yr her gyfieithu unwaith eto. A lenni eto, mae'r ffon wedi cael ei llunio gan Nelys Gwyn Llanysgindwy, a hynny yn grefftus iawn fel da ni'n disgwyl bob blwyddyn. Gai longyfarch Grug ar ennill y gystadleuaeth lenni a chyflwyno ffon yr her gyfieithu 2020 i chdi Grug. Ardderchog. A dwi'n meddwl yn sicr bydd rhaid i ni wneud yn siŵr bod na ffon ar gael i'r enillydd i'r Saesneg rhyw dro yn y dyfodol hefyd, achos Eleoma, dwi'n siŵr bod ti'n edrych ar y ffon ac yn meddwl, dratia, dylwn ni fod wedi gallu cael tro ar hynny hefyd.
Mae'n bwysig iawn, fel mae sawl un wedi cyfeirio ato fo, yn bod ni yn datblygu cyfieithu yng Nghymru, yn bod ni hefyd yn rhoi llwyfan i'r grefft ac yn rhoi parch ac anrhydedd i'r grefft fel da ni wedi wneud heno, ac yn bod ni hefyd yn sicrhau bod yna le i'r gwaith yma i gael ei gyhoeddi. Ac felly, da ni'n falch iawn o'r bartneriaeth hefo'r cylchgronau llenyddol o'r Pedwar Gwynt a Poetry Wales. Mi gawn ni rwan wrando a gweld Grug yn darllen yr tair pennill ola yn y dilyniant yma o gerddi gan Zafar Senocek. Rwy'n obeithiol, eto rhaid gofalu gadw'r meirwng yn tawelwch dan blancedi cynnes. Pan mae'r tywyllwch yn llusgo a dim i'w ddweud, atebwn gwestiynau'r distawrwydd. 6. Cariasom goed i'r mynydd, lwyth ar ôl llwyth, a breichiau llydan yn derbyn ein beichiau. Wrth ychwelyd, mae eira'n syrthio hyd am linell wen y tir. O ble daethom ni, pwy anfonodd ni, ond tynged yn ddirgelwch. Mae'n traed yn mentro'r stryd, ac mae gwreiddiau llyfr fwyell ar meini cam. 7. Gorwedd rhaffau diogelwch yn fler hyd y lloriau, o dan bob cerdd. Diolchan a dyw'r edrychiad yn treiddio'n ddwfn. Mae angen dear saff dan draed i gerdded, felly gwell cadw'r llygad tua'r gorwel. Roedd y deisiau sefyll yn y gwynt gyda denydd ar led. Ac ymysg yr hollsaint, yr unig gadw i draed ar y ddaear roedd Francis, a'i sgwyddau'n laenlanio i'r blenedig. Rydyn ni'n llonydd rwan, a'n hadenydd yn gloff, yn glynu'n agos a trwy ddarn o ddaearen. Rhyw ddarn o ddaearen, a ddaearen yn wir oedd y ffigenw ddewisys di hefyd, Grug, ar gyfer y gystadleuaeth yma. O gai ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan yma heno, i bawb sydd wedi bod yn nghlwm ar gystadleuaeth, y partneriaid, y noddwyr i gyd, a diolch hefyd i bawb sydd wedi cystadlu, achos i bod hi bob amser yn braf ennill, i ni fel trefnwyr, mae'n bwysig iawn yn bod ni'n gallu datblygu y cyfieithu llenyddol yma yng Nghymru, ac heb bod ni'n gallu cydnabod y dychymyg creadigol a'r sgiliau ieithyddol sydd wedi mynd i fewn i bob ymgais heno, yna fyddwn ni ddim yn gwneud cyfiawnder ar hyn da ni yn trio i gyflawni. Cydnabod a datblygu'r grefft o gyfieithu llenyddol. Cofiwch bod na gyfle i unrhyw un sy'n sgwennu yn awdur, yn fardd, yn flogiwr, yn newyddiadura i ymuno efo Wales Pen Cymru. Mae'n gyfnod pwysig iawn i ni sicrhau yn bod ni yn cadw at yn gwerthoedd ni, yn cadw at yn gwerthoedd ni o ryddid mynegiant, ie, ond i barch at bobl ar y llaw arall hefyd, yn bod ni yn gofalu am yn diwylliant ac am yn ieithoedd ac am yn creadigrwydd ac yn bod ni'n estyn pont draw at ddiwylliannau, ieithoedd a chreadigrwydd eraill mewn gwledydd eraill ac mewn unrhyw ran o'r byd. Mae'n hyfryd cael y cwmni, y bardd a'r cyfieithwyr yma heno ac mi gawn ni hefyd wrando arnyn nhw yn darllen i cerddi a'i cyfieithiadau yn y fersiynau llawn ar hyn o bryd wrth i ni orffen dod ar noson yma i ben. Ond un peth sydd ar ôl i mi wneud wrth gwrs ydy i longyfarch Eleoma Bodammer a Grug Muse ar ennill Translation Challenge a Her Gyfieithu 2020. Llongyfarchiadau gwresog iawn i chi gyd a diolch i bawb am ddod yma. Nos da. Nahaufnahmen 1. Setze mich zusammen aus Wörtern, den halbstarken Sätzen sage ich Ade. Blut, Salz und Spucke, lyrischer Schlamm, tut der Erde Not. Regenfrische und Tauzeit, Frost Ade. Ein Frühlingsspruch,
innehalten. Längen von Wildpfaden führen durch Erinnerungslücken. Das war's. Wer kommt daher? Geht nach Haus. 2. Aufgewacht und aufgeschrieben ein ganzes Leben. So verlor die andere Zeit ihre bedrohliche Ewigkeit. Zuständig für Angst, die Nächsten, das bange Schreiben und ihrethalben Schweigen. Nichts, was ein einziger Atemzug nicht sagen kann. 3. Keine Schwäne. Winterrotation. Üblich beim Wandern, die Finger gespreizt, Ausmessen der Bergkämme, Gipfel weggetragen auf Schneebaren, keine Schwäne unter den Opfern. Der Wind pfeift sich Stimmorgane zurecht. Sprache wird auferstehen und behaupten, sie sei Mensch. Eine Verfolgte, die Rare, die Schützenswerte. Überall reparaturbedürftig. Nur ein Gerücht der Zustand des Gefieders im Schrank. 4. An der Zungenspitze lösen sich die Gedanken auf. Babylonische Stille. Wer noch einen Bruder hat im Glauben, versinkt im Lehm. Lass dich kneten, Bruder. Es entkommen nicht mal die feinsten Dichter. Neruda sei auf der Barkasse gesessen, die den Tigris hinuntertrieb. Unweit von Bagdad, ein Regentag. Es schüttet in die Hände der teigknetenden Frauen. Auf dem Sand füllen sich die tiefen Spuren von Panzerketten mit dem Rosenöl aus altertümlichen Flaschen. Wie sie es geschafft haben, nicht zu zerbrechen? Es regnet weiter. Ich frage den Regendichter, dessen Namen zu verwischen droht, auf gewelltem Papier. Badr Shakr as-Sayyab. Ihn frage ich nach dem Weg zu Neruda. Weggenossen auf verschiedenen Erdteilen. Neruda hat hier keine Adresse mehr. Auf dem Tigris Schleppkähne, nachts mit Leichen, tags mit Öl. Das Wintergemüse hinter dem Haus spricht sich für Leben aus. Neruda lebt, aber die Schleppkähne, Nacht für Nacht, ruhen nicht. Wie schön wäre jetzt eine leere Barkasse, am Ufer schwankend. 5. Ich habe wieder Hoffnung. Man bemüht sich um die Toten, friedlich zu halten. Warme Decken. Wenn es für immer dunkel bleibt, nichts mehr zu sagen, Verhörstille. 6. Wir trugen Holz auf den Berg, Stamm für Stamm, ausgestreckte Arme nahmen uns die Last. Auf dem Rückweg fiel und fiel der Schnee auf den weißen Strich der Ebene. Woher waren wir gekommen? Von wem losgeschickt? Unser Los unbekannt. Unsere Füße trotzen der Straße, Wurzeln anstelle der gefällten Bäume, krumme Felsbrocken. 7. Halteseile bleiben von jedem Gedicht übrig. Verschwommener Boden,
Den Augen sei Dank, ihr Blick reicht nicht tief. Für den Gang brauchst du festeren Grund, bessere Augen für den Horizont. Du wolltest windgerecht sein, die Flügel aufgespannt. Franziskus unter den Heiligen wollte nie fliegen, seine Schulter Landeplatz für den Müden. Wir sind fluglahm und wieder nah jedem Boden. Close-ups. Piecing myself together with words. To the juvenile sentences I say adieu. Blood, salt, and spit. Lyrical sludge is what the earth needs. Freshness of rain and thawing frost adieu. A springtime motto. Pause. Lengths of wild paths lead through gaps in memories. That was it. Whoever comes from there goes home. Woken up and written down a whole life. Thus the other time lost its threatening eternity. The nearest ones responsible for fear, anxious writing. Because of them, silence. Nothing that a single breath cannot say. No swans. Winter rotation. Usual when rambling. The fingers splayed open, measuring the mountain ridges. Peaks carried away on snow stretchers. No swans amongst the victims. The wind shapes its own vocal cords by whistling. Language will rise from the dead and claim it as human, a persecuted person, the rare one, the one worthy of protection. Everywhere in need of repair. Only a rumour, the state of the feathers in the cupboard. The thoughts dissolve on the tip of the tongue. Babylonian stillness. Whoever still has a brother in faith sinks into the lone. Let yourself be needed, brother. Not even the finest poets escape. Neruda was said to have been sitting on the barge that drifted down the Tigris not far from Baghdad. A rainy day. It pours into the hands of the women kneading dough. In the sand, the deep tracks from the armoured tank fill up with rose oil from antique bottles. How did they manage not to break? It rains on. I ask the rain poet whose name threatens to smudge on curled up paper. Badr Shakir al-Sayab. I ask him the way to Neruda, fellow travellers on different continents. Neruda has no address here anymore. Tugboats on the Tigris, at night with corpses, during the day with oil. The winter vegetables behind the house declare themselves in favour of life. Neruda lives, but the tugboats night for night do not rest. How nice an empty barge would be now, swaying at the shore. I have hope again. One tries hard to keep the dead at peace. Warm blankets when it stays dark forever. Nothing more to say. Interrogation silence. We carried wood up the mountain, trunk for trunk. Stretched out arms took the burden from us. On the way back, the snow fell and fell on the white line of the plain. Where had we come from? Sent by whom? Our lot unknown. Our feet defy the road, taking root instead of felled trees, crooked rocks. Tethers are left over from every poem, blurred ground. Thank the eyes, their gaze does not go deep. For the passage, you need harder ground, better eyes for the horizon. You wanted to be prepared for the wind, your wings outstretched. St. Francis, of all the saints, never wanted to fly. His shoulder a landing strip for the tired one. We have broken wings and are close again to every ground.
Craffu. 1. Crea fi mewn geiriau, ac mi ffarweliwn a brawddegau blin. Gwaed a phoer a halen a mwdiach telonegol sydd ei angen ar y ddaear. Mewn cawod oer ac mewn dadmer, ffarweliwn ar barig. Dyma ddihareb y gwanwyn. Saib. Mae milltirodd o lwybrau gwyllt i'n harwain drwy fylchau'r cof. A dyna ni. Mae'r sawl sy'n dod yn dychwelyd hefyd. 2. Ymgodais ac ymgofnodais fanion bywyd cyflawn, gan ddwyn perygl i di bendrewdod oddi ar yr oriau hir, a'r a'r sgwennu ofnus sy'n dod yn sgil i dawelwch. Does dim yn ellid dweud mewn anadl fer. 3. Does dim elyrch, a chyda troad arferol rhod y gaeaf, wrth grwydro, lledad y fysedd a mesura'r grib, y gwpaon a ddymchwelwyd mewn lliwchfeidd. Does dim elyrch ymysg y meirw. Mae'r gwynt yn gwthio alaw trwy gorn gwddw, ac fe fydd iaith yn codi eto, yn cocio bod yn ddynol, yn sglyfaeth. A bydd popeth prin, popeth sydd angen gwarchod, pob rhan yn gofyn gofal. A dim ond sibrydion am ffawd y plyfiach gwyn yn y cwpwrdd. 4. Ar flaen tafod, mae syniadau'n toddi i dawelwch Babilonaidd. Os oes gen ti frawd yn y ffydd, o hyd yn suddo mewn i'r clai a thylino, frawd, tydi hyd yn oed y beirdd gorau yn ein mysg ddim yn dianc. Mae'n nhw'n dweud fod Neriwda wedi eistedd ar gwch ar afon Tigris, nid nepell o Fagdad, ar fore glyb. Mae'n llifo drwy ddwylo'r merched, dwylo Tolino, ac mae'n llenwi rhycher tanciau yn y tywod gyda galew rhosod o hen ffiolau. Tybed sydd nes chwalwyd hwy. Mae'n wlyb o hyd, yn bwrw, ac rwy'n holi bardd y glaw, Bader Shakir al-Sayab, ei enw'n bygwth llithro oddi ar y papur tamp. Rwy'n ei holi am Neruda, ei gydymaeth dros sawl cyfandir. Ond yw Neruda ddim yn trigo yma rwan, ar gychod afon Tigris, sy'n gyrff liw nos ac olew liw dydd. Tu ôl i'r tŷ mae gardd o lysiau'r gaeaf, yn dechrau sôn am y gwanwyn, a byw mewn Neruda, ond mae'r cychod yn aniddig, yn gwrthod gorffwys yn y nos. Mor braf fyddai cwch wag yn siglo'n dawel wrth y lan. 5. Rwy'n obeithiol, eto rhaid gofalu gadw'r meirwm yn tawelwch dan blancedi cynnes. Pan mae'r tywyllwch yn llusgo a dim i'w ddweud, a tebwn gwestiynau'r distawrwydd. 6. Cariasam goed i'r mynydd, lwyth ar ôl llwyth, a breichiau llydan yn derbyn ein beichiau. Wrth y chwelyd, mae eira'n syrthio hyd am linell wen y tir. O ble daethom ni, pwy anfonodd ni, yn tynged yn ddirgelwch. Mae'n traed yn mentro'r stryd, ac mae gwreiddiau llybyr fwyell ar meini cam. 7. Gorwedd rhaffau diogelwch yn fler hyd y lloriau, o dan bob cerdd. Diolchan a dyw'r edrychiad yn treiddio'n ddwfn. Mae angen dear saff dan draed i gerdded, felly gwell cadw'r llygad tua'r gorwel. Roedd edeisiau sefyll yn y gwynt gyda denydd ar led, ac ymysg yr hollsaint, yr unig gadw i draed ar y ddaear oedd Francis, a'i sgwydden lain lanio i'r blenedig. Rydyn ni'n llonydd rwan, a'n hadenydd yn gloff, yn glynu'n agos a triw ddarn o ddaearen.